ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଇଭିଏମ୍ ଓ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 3 ଗୋଟି ୟୁନିଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍। ଏଇଠି ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସକେଟ୍ ରହିଛି, ଆର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି କେବୁଲ ନାହିଁ। এইটি হচ্ছে আপনার বালট ইউনিট যে ভোটর মানে ভোট দিয়ন্তি। তো বালট ইউনিটর গোটে নিজস্ব কেবল অছি যার দৈর্ঘ্য পাখাপাখি 5 মিটার। আউ কেবল শেষে দেখুন এইটি গোটে কেবল হুড সেইভাবে এইটা হচ্ছে আপনার ভিভিপ্যাট ইউনিট। ভিভিপ্যাট यूनिट्र নিজস্ব কেবল রয়েছে যার দৈর্ঘ্য পাখাপাখি সেই 5 মিটার। আউ কেবল শেষে গোटे প্লগ বা কেবল হুড রয়েছে। বর্তমান আমি জাঁয়া গোटे বুথ ভিতরে প্রিজাইডিং অফিসর কিভাবে ভাবে 3 গোটি यूनिट মধ্যে পরস্পর কনেকশন গুড়িক ঠিক ভাবে করবে। জনে ভোটর মুভমেন্ট বিষয়ে চিন্তা কর, আমাকে ইভিএম আউ ভিভিপ্যাট মধ্যে ঠিক সেইভাবে ক্রমে কনেকশন গুড়িক দেওয়া পড়ে। জনে ভোটর প্রথমে বালট यूनिट्रे ভোট দিয়ন্তি এবং ভিভিপ্যাট্রে তার স্লিপটি দেখি থাকে। আমাকে ঠিক সেই ক্রমে প্রথমে বালট यूनिट्र কেবলটি ধরা পড়ব। বালট यूनिट्र কেবল শেষে দেখুন এই যে কেবল হুড রয়েছে এথিরে মধ্যে কলা আউ নালির কলর কোড রয়েছে। তো এই কলর কোড কু আমি ভিভিপ্যাট্র সেই যে কলর কোড রয়েছে কলা এবং নালি তা সাথে মিলাই আমাকে কনেকশনটি দেওয়া পড়ব। কনেকশনটি দেওয়া পূর্বর গোटे जिनस ध्यान रखिए जे ये जो केबुलर शेष भागरे मु ठीक सेंटर रु मु धरिची एवं कनेक्शनटी को देउची। आपण सुनी पारले जे दुईटी टक टक शब्द सुना गला। या सहित बीयूर कनेक्शन ভিভিপ্যাট संगरे ठीक भाव में होगा। वर्तमान ভিভিপ্যাট टी बालट यूनिट संगरे संजोग हो सारी। आपण मन पकांतु कि भोटर भोट दे सारा पर ভিভিপ্যাট पर्दारे 7 सेकेंड पर्यंत ভিভিপ্যাট स्लिपटी दृश्यमान होउची एवं तापरे लंबा बीप शब्द गोटे कंट्रोल यूनिट रु आसुची एवं ता सहित बीप शब्द सरिवा क्षणी आपनकर भोटटी कंट्रोल यूनिट रे सुरक्षित भाव में मेमोरी रे रहि जाउची। एही क्रम रे वर्तमान मु ভিভিপ্যাট को कंट्रोल यूनिट संगरे कनेक्शन करने को जाऊँगी। देखंतु ভিভিপ্যাট্র ये हूँ निजस्व केबल 5 मीटर केबल एवं केबल शेष से केबल हुड रही जहाँ को मु कंट्रोल यूनिट्र सकेट संगरे तांकर जो कलर कोड अच्छी ता सहित मिलाई दबा को जाऊँगी। आप दुईटी शब्द शुणी पारिथिबे। या सहित जो केबल कनेक्शन टी आउ शक्त आउ सुरक्षित भाव में वर्तमान ठीक रे लगी गला। वर्तमान मो यूनिट गुड़िक मध्य जो केबल संजोग होता ताको डिस्कनेक्ट किपरि करा जाए। देखंतु डिस्कनेक्शन कला समय कनेक्शन देला बेले को मु कहिछि जे केबल रो शेष भाग रे केबल हुड पूर्वर ठीक सेंटर रो धरी आपण कनेक्शन टी को देइथिले। जदि मु सेई जगह धरी पुणी थे काढ़ा को चेष्टा करे ताहले ये बाहर ना। तेणु से लाचेस रो बोथ साइड मु चिपी धरी प्रेस करी ताको आस्ते करी भिड़िले ये आराम से बाहरी आसुची। तो एठी हला कनेक्शन आउ डिस्कनेक्शन प्रोसीजर। आशा करछि आपण मान